मौजूद है अमेठी जिला के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर के कमरौली में, और कमरौली थाना के ठीक सामने एक मुफ्ती साहब रहते हैं, वारिसुल कादरी, और यूं कह लें कि धर्म गुरु भी हैं। और आज इनके यहाँ रोज़ा इफ्तार पार्टी थी। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसे कि आज रोज़ा इफ्तार पार्टी थी आपके द्वारा, तो रोज़ा इफ्तार पार्टी रमज़ान पाक के महीने में किस तरह से होती है और लोगों को कैसे करना चाहिए, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, इसके क्या जो है कि महत्व होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के महीने की बड़ी फ़जीलतें हैं, उसकी बड़ी बरकतें हैं। जो शख्स रोज़ा इफ्तार कराता है या किसी एक रोज़ेदार को पानी या खजूर पिला दे, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी रोज़ेदार को एक गिलास पानी या खजूर से रोज़ा कराए तो जितना रोज़ेदार को सवाब मिलता है उतना वो रोज़े कराने वाले को भी सवाब, इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलता है। जी, इस वजह से इफ्तार कराना चाहिए और इफ्तार कराना सुन्नत भी है। जी। तो आज आपके द्वारा इफ्तार कराया गया है, लगभग कितने लोग शामिल रहे और किस तरह का क्या माहौल रहा? आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए क्षेत्र में, कि और लोग जो है कि देख करके इससे उनको एक सीख मिले, आगे जो है कि और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के प्रोग्राम करें? नहीं, माशाअल्लाह करना चाहिए, और जो जिस हैसियत से है, जिस हैसियत से लोग करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग शामिल भी होते हैं। माशाअल्लाह काफ़ी लोग शामिल भी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे इकट्ठा होने से आपस में इज्तिमाई तौर पे जो लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होना सुन्नत भी है और कराना भी चाहिए। जी। और जैसे कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का पाक महीना है, ऐसे में रमज़ान के महीने से क्या फ़ायदे होते हैं लोगों को? रोज़ा रखने से, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि लोग भूखे ही रहते हैं केवल पूरे दिन, तो इसके क्या फ़ज़ाइल होते हैं कि जैसे अगर इंसान पूरे दिन अमूमन तौर पे रोज़ा रखता है, और रोज़ा के क्या मायने होते हैं? थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इसमें मुत्तकी और परहेज़गार बनने के ताल्लुक़ से है, जो शख्स रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने के बाद उसे ऐसा नहीं कि सिर्फ़ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा उसके आँख का भी है, रोज़ा उसके दिल का भी है, रोज़ा उसकी ज़बान का भी है, रोज़ा उसके पूरे जिस्म का है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो गलत काम न करे, रोज़ा रखे तो ज़ुबान से झूठ न बोले, अपने हाथ से किसी कोई ऐसा गलत काम न करे जिससे गुनाह पड़े। रोज़ा जो है पूरे जिस्म को, ये तो जिस्मानी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, इसलिए रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया। ऐसा नहीं कि तुम पे ज़बरदस्ती है, तुमसे पहले वाले लोगों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। जैसे कि और अंबिया के तमाम लोग ऐसे हैं, उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, ताकि मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएँ। परहेज़गार बनने का मतलब ये है कि गलत कदम पे ना जाएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रखें और रमज़ान के महीने में नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, उसके बाद फिर हम निकल जाएँ। रमज़ान के महीने में आप तौबा कर लें, रोज़ा रखें, और अपने रोज़ा रखने पे ज़बान का भी रोज़ा, हाथ का भी रोज़ा, आँख का भी रोज़ा, दिल का भी रोज़ा, ये सारी चीज़ों का जब रोज़ा रखेगा इंसान, उसके बाद जब रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद की नमाज़ पढ़ेगा और अल्लाह के मुबारक घर में जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला का जो मेहमान बनता है इंसान, रमज़ान के बाद जो ईद आती है तो उस दिन अल्लाह का मेहमान बनता है और अल्लाह इनाम अता फ़रमाता है। तो इनाम के बाद अगर कोई शख्स फिर रमज़ान के बाद अगर फ़जर की नमाज़ छोड़ रहा है, ज़ुहर की नमाज़ छोड़ रहा है, इशा की नमाज़, असर की नमाज़ छोड़ रहा है, तो उसका रोज़ा रखना फिर बेकार है। ये तहैया करें कि हम रोज़ा रखते हैं तो इंसान तक हमारी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होगी, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस वजह से अल्लाह तबारक तआला साल भर में रोज़ा अता फरमाता है हमें। जैसा कि आपने ईद का ज़िक्र किया, तो ईद को लेकर के नमाज का जो तरीका है, आप जो है कि अगर बात करें तो आप धर्मगुरु भी हैं। तो ईद को लेकर के बहुत जो है कि चर्चाएँ चल रही हैं कि लोग जो है कि सड़क पर नमाज़ ना पढ़ें, और छतों को लेकर के ये सब सारी चीज़ें हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे और क्षेत्रीय लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान
کی سرزمین جو ہے یہ گنگا ضمنی تہذیب ہے، یہاں پر جمہوریت ہے، سب مل جل کر کے لوگ رہتے ہیں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چھت پہ نہ پڑھے، کوئی عیدگاہ میں نہ پڑھے۔ دیکھو چھت کی جو بات ہے وہ عید کہیں کہیں مسجدوں میں لوگ چھت پہ پڑھ لیتے ہیں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور کہیں کہیں لوگ روڈ پر نماز جو پڑھتے ہیں، جہاں پر لبے روڈ عیدگاہ ہو اور وہاں پر تھوڑی سی جگہ روڈ چھوڑ کر کے گائیڈ لائنز جو جاری کی گئی ہے سرکار کے تحت، وہ روڈ چھوڑ کر کے، روڈ جام کر کے نماز نہیں پڑھتا کوئی، نماز روڈ چھوڑ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، اور اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ عید کے نماز میں زیادہ وقت نہیں رہتا ہے، 4 منٹ 5 منٹ 3 منٹ اتنے میں آپ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ڈبل جماعت بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا سے جگہ پڑی ہے تو روڈ پر جو ہے نماز پڑھ لیا جائے۔ تو اس سے ہندوستان کی حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ، اور گزارش بھی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں جس سے جو ہے ہمارے گنگا ضمنی تہذیب پر کوئی ٹھیس آئے، اور ہندوستان امن و شانتی چاہتا، ہم لوگ بھی امن و شانتی چاہتے ہیں۔ جی۔ تو جیسے کہ عید کی نماز ہے اور 2 دن بعد عید بھی ہے، عید میں لوگوں کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے طریقے کچھ الگ ہوتے ہیں شاید۔ نہیں، طریقہ کوئی الگ نہیں ہوتا ہے، عید اور بقرعید جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو وہی ہم چاہتے ہیں کہ تو تھوڑا سا آپ اپنے سمدائے کے لوگوں کو تھوڑا سا وستار سے اس کا طریقہ بتا دیں۔ بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طریقہ الحمدللہ ہمارے یہاں سب لوگ جانتے ہیں، اور ہر عید گاہ میں طریقہ بتایا جاتا ہے ان کو، اور سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ دوسری چیز یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سکون کے ساتھ آنے والی عید میں آپ حضرات عید کی نماز ادا کریں، کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے لوگ جو ہے اس بات کو اچھالیں اور کہیں کہ دیکھو مسلمان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ آپ تہذیب و تمدن کے دائرے میں سنت کے طریقے پر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید گاہ نکلیں آپ عید کی نماز کے لیے تو ایک راستے سے جائیں شانتی کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب عید کی نماز سے واپس آئیں تو دوسرا راستہ اپنائیں، دوسرے راستے سے جائیں، تاکہ اب ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک راستے سے آپ جا رہے ہیں، کہیں بھیڑ ہے تو دوسرا راستہ طریقہ استعمال کر لیں۔ تو ہمارے اسلام نے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہم کو سبق دیا ہے وہ امن و شانتی کا سبق دیا ہے، اور ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہیں بھی رہیں عید کی نماز پڑھیں، بڑے شانتی کے ساتھ پڑھیں، اور ہندوستان کی جو گائیڈ لائنز جو دی گئی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں تاکہ کسی کو کوئی قباحت نہ محسوس ہو۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو امیٹھی میں کس پرکار سے جو ہے کہ جمعہ کی نماز ہوئی؟ امیٹھی میں الحمدللہ جمعہ کی نماز ہر جگہ بہت اچھے سے ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ جس پرکار سے دیش میں افواہیں چل رہی ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے اس حالات کے مد نظر دیکھتے ہوئے کیسا جمعہ جو ہے کہ آپ لوگوں کا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ ہمیں امیٹھی کی بات نہیں، میں پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں، افواہوں پر آپ حضرات نہ جائیں، کہیں پر کوئی سب کہیں امن و شانتی کے ساتھ الوداع جمعہ ادا کیا گیا ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ امن و شانتی کے ساتھ الحمدللہ ہم لوگ عید کی نماز بھی ادا کریں گے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ عید کی نماز اچھے سے ادا کریں، ایک دوسرے سے محبت کا پیغام بانٹیں۔ عید کا پیغام جو ہے یہ محبت کا پیغام ہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے محبت کا پیغام بانٹیں گے، ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ملے، ہم سب سے انشاءاللہ تعالیٰ محبت سے ملیں گے، اور اپنے آقا کا جو پیغام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ چلیے، بہت جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت